네, 반갑습니다. Hola a todos. 네, 쿠바에 계신 여러분들이 인터넷으로 오늘도 예배를 드리게 됩니다. Estamos aquí unidos una vez más con ustedes en Cuba, dando este culto a través de internet. 인터넷으로 영상으로 예배를 드리지만 우리가 말씀을 붙잡는 시간에 하나님이 성령으로 역사하십니다. Aunque estamos dando este culto en internet, pero toda la gloria de Dios y sus obras se realizan a través del Espíritu Santo. 우리의 생각과 다르게 우리가 보는 것과 다르게 하나님은 반드시 말씀을 성취하고 계십니다. Porque a pesar de lo que pensemos es diferente o de cómo creamos que las cosas es diferente, pero Dios definitivamente cumple su obra. 짧은 영상으로 드리는 예배지만 이 예배 속에서 하나님이 이루시는 말씀의 축복을 붙잡는 여러분이 되시기를 축복합니다. Yo los bendigo para que ustedes, aunque sea un mensaje, un culto corto que ustedes estén dando, pero reciban toda la gloria de Dios. 네, 제가 기도하고 시작하겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 하나님 감사합니다. Gracias te damos, Dios viviente. 십자가에서 죽으시고 부활하신 그리스도의 비밀을 붙잡는 예배가 되게 하여 주옵소서. Permite que sea un culto donde seas tú quien reciba toda la gloria de Cristo resucitado. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 오늘 제목은 부활하신 그리스도의 약속입니다. El tema del día de hoy es la promesa de Cristo resucitado. 한국에도 많은 다민족들이 와 있습니다. Aquí en Corea también hay muchos extranjeros viviendo. 아마 쿠바에도 많은 외국 사람들이 살고 있겠죠. Y en Cuba también debe haber extranjeros. 쿠바뿐만 아니라 또 여러 전 세계에는 각자 다른 모양과 다른 모습으로 각자 살아가는 다민족들이 참 많이 있습니다. Pero no solamente en Cuba, sino que en todo el mundo, en cada nación debe haber esos extranjeros que son especialmente diferentes en algunas situaciones, pero viven conjuntos. 쿠바에 계신 여러분이나 또 한국에 있는 저나 반드시 가지고 있어야 될 것이 있습니다. Pero hay algo que debemos de tener, ya sea ustedes que viven en Cuba o nosotros aquí en Corea. 반드시 가지고 있어야 될 것이 무엇일까요? Entonces, ¿qué es eso que definitivamente debemos de tener? 사람마다 반드시 가지고 있어야 되는 것에 대한 기준과 생각이 다를 수 있겠죠. Obviamente por las personas, su criterio de qué es eso que deben de tener puede que sea diferente. 초대교회는 겉으로 볼 때는 굉장히 큰 위기가 찾아왔습니다. Para la iglesia primitiva en ese momento parecía que estaban en medio de una gran crisis. 이제 위기가 찾아온 상황이다 보니까 사람들은 어떻게 하면 이 위기를 해결할 수 있을 것이냐 이렇게 생각하죠. Y obviamente las personas piensan que si están en una crisis es buscar cómo solucionar esa gran crisis. 복음 전한다는 이유 하나만으로 이단으로 정죄당하고 또 복음 전하면 죽임까지 당하는 어려움 속에 있으니까요. Porque estaban en esa gran dificultad de que si proclamaban el evangelio pues podían ir presos, incluso eran asesinados. 많은 사람들은 사실상 포기하고 불신앙에 빠지고 다른 방법을 찾고 그렇게 삽니다. Y obviamente la mayoría de las personas cuando están en ese tipo de complicaciones pues terminan cayendo en incredulidad o se salen del evangelio. 그런데 가장 중요한 것만 놓치고 있는 거죠. Pero significa que han perdido lo más importante. 그게 뭡니까? ¿Qué es eso? 영적인 지식만 없어요. Significa que no tienen conocimiento espiritual. 영적인 지식의 내용이 무엇이겠습니까? Entonces, ¿cuál es el contenido de ese conocimiento espiritual? 하나님 떠난 인간에게 모든 사람에게 죄가 있다는 원죄를 이해하지 못하고 있는 거예요. Es que no pueden comprender cuál es el pecado original, que es el hecho de estar alejados de Dios. 아니 난 아무 죄를 안 지었는데 Es que yo no he cometido ningún pecado, dicen. 나는 착하게 살았는데 Yo he vivido felizmente. 난 열심히 살았는데 Yo me he esforzado mucho en vivir. 그거랑 아무 상관없이 하나님 떠나 사단에게 잡힌 인간의 원래 모습을 이해하지 못합니다. Porque están alejados de Dios y están atrapados por ese pecado de Satanás, que ellos no pueden entender el pecado original. 그러다 보니까 나에게 반드시 그리스도가 필요하다는 것을 이해하지 못하고 Entonces no pueden entender la necesidad que yo tengo de Cristo. 그러니까 십자가에서 죽으시고 부활하신 그리스도의 사건을 믿지 못하는 겁니다. Por eso es que no pueden creer en el hecho de que Cristo fue crucificado y resucitó. 이 영적 지식이 없으니까 내가 영적인 힘은 계속 없어지고요. Y obviamente como no tienen este conocimiento espiritual, pues pierden ese poder espiritual. 영적 문제는 계속해서 찾아오게 되죠. Y los problemas espirituales continuarán viniendo. 사실상 대책이 없는데 아무도 답도 말해주지 않고 모르고 있죠.
Y necesitan una solución, pero no tienen quien les entregue esa respuesta, esa solución. 우리에게도 초대교회처럼 문제가 올 수 있습니다. Para nosotros, así como a la iglesia primitiva, pueden venir problemas. 뭐 요즘에 이단이다, 또 뭐 복음 전한다, 죽인다 이렇게는 안 하겠죠. Obviamente en estos tiempos no es que nos digan que somos herejías o que por proclamar del evangelio nos van a matar. 우리에게 그런 문제가 찾아왔을 때 우리는 어떻게 이기고 해결할 수 있을까요? Pero en el momento que vienen estos tipos de problemas, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros para solucionarlos? 또 반드시 가지고 있어야 될 답과 내용은 뭘까요? ¿Y cuál entonces es la respuesta que debemos de tener para darle solución a ello? 오늘 우리는 그 답을 반드시 찾아야 되겠습니다. Nosotros el día de hoy debemos de encontrar esa respuesta. 대부분의 사람들은 이 가져야 될 것 말고 자기가 보고 듣고 경험한 것만 맞다고 생각합니다. Porque las personas no importa lo que ellos estén pensando, sino es lo que ellos escuchan o ven, lo que creen. 하나님이 나에게 주신 약속보다 다른 사람과 그 사람들의 말을 더 중요하게 생각합니다. Más importante que esa promesa que Dios me ha dado es las palabras o lo que piensen otras personas a mi alrededor. 쿠바에 계신 여러분들이 하나님의 말씀을 붙잡는 오늘이 돼야 되겠습니다. Entonces el día de hoy para ustedes en Cuba debe ser ese día donde se aferren a la palabra de Dios. 결론부터 말씀드린다면 Si les digo desde la conclusión, 우리에게 어려운 상황과 환경이 오지만 그 상황을 바꿀 수 있는 힘이 우리에게 없기 때문에 es que porque no tenemos esa fuerza que nos permite ver la situación en la que estamos, aunque estemos en medio de una dificultad, 그 상황과 환경을 바꾼다기보다 하나님을 바꾼다기보다 나를 바꿔야 되는 거죠. no es simplemente cambiar la situación en la que estamos o cambiar la perspectiva de Dios, sino que debemos de cambiarnos a nosotros mismos primero. 결론에도 말씀드리겠지만 이 나를 바꾼다는 것은 나에게 있는 내 속에 담긴 망대를 바꾸는 것입니다. Porque si lo explicamos en la conclusión, el hecho de cambiarnos a nosotros mismos es que debemos de cambiar todo aquello que está dentro de nosotros y es a lo que le llamamos torre. 하나님과 맞지 않는 나를 바꾸는 거고요. Porque no puedo decir que voy a cambiar a Dios para cambiarme a mí. 현실을 바꾸는 게 아니고 하나님의 말씀을 믿지 못하는 나를 바꾸는 거예요. No es cambiar mi realidad, sino es cambiarme a mí, que por esa realidad no creo en la palabra de Dios. 하나님과 통하는 자로 나를 바꾸는 것. Debo cambiarme para ser esa persona que realmente esté conectada con Dios. 그러면 어떤 것으로 내 속에 망대를 세우고 나를 바꿔야 되겠습니까? Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en nosotros para poder cambiarnos y levantar esa torre correctamente? 오늘 쿠바에 계신 여러분들이 이 세 가지 하나님의 약속을 반드시 붙잡아야 되겠습니다. Deben de aferrarse a tres cosas que vamos a decir hoy para que ustedes encuentren esa promesa de Dios. 첫 번째입니다. Lo primero, 바로 예수님의 약속 그대로 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 가졌으니 내가 너와 함께하겠다. porque así como lo dijo Jesús, que toda la potestad había sido dada tanto en el cielo como en la tierra, estaría con ustedes. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 그 하나님이 오늘 쿠바에 계신 여러분과 함께하고 계십니다. Porque ese Dios que tiene la potestad del cielo y la tierra está con ustedes hoy en Cuba. 여러분에게 어떤 상황과 환경이 있더라도 하나님은 여러분과 함께하고 계십니다. No importa la situación en la que ustedes estén o la dificultad, Dios está con ustedes. 다시 말하면 구원받은 하나님의 자녀에게 주신 망대 여정 이정표가 여러분에게 깊이 새겨져야 되는 겁니다. En otras palabras, es que esos itinerarios, señales de guía y las torres que les han sido dadas a ustedes tienen que grabarlos profundamente en su alma. 우리는 나쁜 일이 생기면 하나님이 함께하지 않나 이렇게 생각합니다. Porque a veces cuando nos sucede algo malo pensamos, ¿realmente Dios está conmigo? 그러나 좋든 나쁘든 내가 구원받은 하나님의 자녀라면 하나님은 나와 함께하고 계십니다. Pero la realidad es que sea algo malo o algo bueno lo que me suceda, tengo que entender que Dios siempre está conmigo. 초대교회가 그렇게 어려운데도 상관이 없었던 것은 하나님이 함께하신다는 분명한 사실이 그들에게 보여졌던 거죠. Porque la razón por la que iglesia primitiva tenía que entender es que no importaba la dificultad que ellos tuvieran, Dios estaba protegiéndolos siempre. 오늘 우리의 영혼 속에, 생각 속에, 마음 속에 이 하나님의 약속이 깊이 새겨져야 되겠습니다. Entonces para nosotros también en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente debemos de grabar profundamente esta promesa de Dios. 여러분의 모든 삶 속에 하나님이 나와 함께하고 계시구나. En toda mi vida debo de decir, realmente Dios está conmigo. 그것이 보여질 만큼 여러분 속에 이 약속을
깊이 깊이 새기시는 겁니다. Y esto para que se revele en sus vidas tienen que grabar la promesa profundamente. 여러분 베드로를 잘 아실 겁니다. Ustedes conocen de Pedro, 베드로는 굉장히 성격이 뭐라고 할까요? 굉장히 다혈질이었던 사람이죠. porque Pedro realmente era una persona que no tenía mucha, vamos a decirle, sabiduría. 예수님이 물이 걸어오니까 자기도 막 물이 걷게 해달라고. Porque Jesús estaba caminando sobre el agua y él quería caminar, le dijo que lo hiciera caminar también a él. 뭐 예수님 이제 잡아간다고 하니까 칼 꺼내가지고 막 귀 자르고 막 이런 사람입니다. Y incluso cuando intentaron apresar a Jesús, pues él sacó un cuchillo y le cortó una oreja a uno de los oficiales. 또 막 너무 다급하니까 예수님 모른다고도 했다가 Porque estaba en una situación de mucho peligro, pues incluso negó de Jesús. 또 뭐 어떤 날은 또 막 너무 후회하고 막 이러는 거죠. Y al día siguiente, pues entonces se estaba arrepintiendo de todo lo que había hecho. 그런데 예수님께서 부활하시고 나셔서 감람산에서 하나님의 것을 전달받고 나니까 베드로가 달라졌어요. Pero en el momento en que Jesús resucitó y estaba entregando ese mensaje allí en el Monte de los Olivos, Pedro cambió completamente. 그 무식하고 다혈질이었던 베드로가 달라진 겁니다. Este Pedro que había sido tan ignorante y con poco conocimiento, pues cambió su vida. 안진뱅이 앞에 가가지고요. 내게 있는 것을 네게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나서 걸어라. 이렇게. Delante de ese cojo que estaba, simplemente le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 법정에 서서도 다른 이름 주신 적이 없다라고 말하는 사람입니다. Delante del juicio, pues estaba diciendo que no me ha sido dado otro nombre. 이 하나님의 약속이 담기니까 이런 일이 일어나는 거예요. Porque estaba contenida esta promesa de Dios ya en su alma, es que pudo hablar de esta forma. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이 여러분과 함께 하고 있습니다. Entonces aquel que tiene toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, está con ustedes también. 두 번째 기억하실 것이 있습니다. Hay una segunda cosa que tienen que recordar. 성삼위 하나님께서 여러분과 함께 하시며 모든 족속으로 제자를 삼으라고 말합니다. El Dios Trino está con todos ustedes, está en todas las naciones y le ha pedido que hagan discípulos en ellas. 성삼위 하나님은 지금도 약속하신 말씀을 성취하고 있습니다. Porque este Dios Trino, como obró antes, está obrando incluso el día de hoy. 그리고 기도에 응답하고 계시고요. Y está respondiendo la oración. 구원의 역사를 지금도 이루고 계십니다. Y está levantando las obras de la salvación hasta el día de hoy. 우리가 그 속에 있어야 되겠죠. Nosotros debemos estar dentro de estas cosas. 아까도 말씀드린 내 속에 각인한 보좌의 망대 여정 이종표가 내가 걸어가는 길에 응답으로 보이기 시작합니다. Porque así como lo dijimos antes, si esto se graba, se imprime completamente en nuestra alma, podremos ver entonces cómo se levantan las obras. 조금 더 쉽게 표현해 볼까요? Vamos a ponerlo más simple. 구원의 비밀을 가지고 모든 권세를 가지고 함께 하시는 하나님의 비밀을 가지고 가는 나의 모든 길에 하나님이 역사하고 계십니다. Que Dios está obrando en cada uno de mis caminos con ese misterio de la salvación, con esas obras de la salvación. 어떻게 역사하고 계십니까? Entonces, ¿cómo es que está obrando? 내가 가는 모든 걸음과 지역에 흑암이 무너지고 Que donde quiera que yo voy, a cada paso que voy en esa región, está destruyéndose la oscuridad. 하나님이 준비해 두신 생명이 살아나고 Está reviviendo esas vidas que han sido preparadas por Dios. 그리고 숨겨두신 제자를 만나게 되는 내 인생과 모든 걸음이 캠프가 되는 축복을 누리게 되는 거죠. Y estamos encontrando a esos discípulos que han sido preparados en el campo y a través de mí se está levantando el movimiento de vida. 지나가는 사람 잡고 다짜고짜 예수 믿으세요 하기 쉽지 않습니다. Porque no es fácil que vayas en la calle y simplemente agarres a una persona y le dices, tienes que creer en Jesús. 그러나 여러분이 답을 가진 자가 분명하다면 하나님은 여러분에게 답을 들을 자를 보내게 하십니다. Pero si ustedes son realmente aquellos que poseen este misterio de la respuesta de Cristo, pues obviamente Dios les permitirá encontrar a esas personas preparadas en el campo. 여러분의 모든 걸음과 모든 여정이 흑암이 무너지고 제자를 찾는 여정이 되시기를 축복합니다. Yo los bendigo para que cada uno de los pasos que ustedes den en su vida estén destinados a encontrarse con aquellas personas preparadas por Dios. 쿠바에서 어떻게 세계복음할 수 있겠냐? Porque ¿cómo Cuba puede hacer la evangelización del mundo? 쿠바에서 어떻게 중남미 현장 살릴 수 있겠냐? ¿Cómo puede Cuba salvar el campo de Latinoamérica? 가능합니다. Es posible. 왜? ¿Por qué? 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 하나님이 쿠바에 계신 여러분과 함께하고 있기 때문에. Porque aquel que tiene, el Dios que tiene la potestad tanto en el cielo como en la tierra está con ustedes allí en Cuba. 그분이
함께 하시며 모든 족속으로 제자 삼을 것을 말씀하셨기 때문에 Porque Él ha dicho que así como está con ustedes, les ha prometido que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. 여러분 이 약속을 마음에 꼭 담는 한 주간이 되시기를 바랍니다. Yo deseo que esta semana sea una donde guarden esa promesa completamente en sus corazones. 세 번째 기억하실 것이 Y 있습니다. hay una tercera cosa que recordar. 이 함께 하실 것에 대한 약속은 기한이 있는 것이 아닙니다. Porque esta promesa que les ha dado a ustedes de que esté conjuntos, pues no es que tenga una fecha de vencimiento, 세상 끝날까지 함께 하겠다. sino dijo que estaría hasta el fin del mundo. 여러분의 평생을 두고 응답으로 바뀌게 되는 축복입니다. Entonces esta bendición que deben de cambiarlo todo a las respuestas de por vida. 쿠바에 살다 보면 쿠바의 많은 문화와 또 여러 가지 만남들, 사람들의 영향을 받고 살겠죠. Porque nosotros, cuando ustedes viven en Cuba, puede que tengan influencia de las personas a su alrededor y de todo su ambiente. 물론 거기에는 좋은 것도 있을 겁니다. Y puede que sea algo bueno en ocasiones. 그러나 문제나 갈등이나 하나님과 맞지 않는 것도 있을 겁니다. Pero obviamente van a venir problemas o conflictos dentro de las cosas que Dios les da. 그때 나를 바꾸는 결단을 ha는 겁니다. Y es en ese momento donde tienen que tomar la resolución de debo cambiarme a mí mismo. 그래 뭐 다 이렇게 사는데 나도 그렇게 살아야지. No, porque todos viven de esta forma, yo también tengo que vivir así, dicen. 부모님한테 그렇게 배웠으니까 쿠바에 다 그렇게 사니까. Ah, porque mis padres vivieron de esta forma, porque Cuba vive de esa forma, pueden pensar algunos. 그게 아니고 Pero no es eso. 나는 예수 그리스도의 능력으로 이들 앞에 증인되겠다. Sino que yo voy a levantarme como este verdadero testigo en el nombre de Cristo. 나는 그리스도로 이들을 살리는 자야 돼. Yo voy a convertirme en aquella persona que salve a otros en el nombre de Cristo. 근데 나는 능력이 없으니까요. Ah, pero es que yo no tengo fuerza, dicen. 그래서 나는 기도하겠다. Ah, pero es por eso que voy a orar. 나는 오늘부터 작지만 기도를 시작하겠다. Es por eso que a partir del día de hoy voy a poner esta resolución para comenzar a orar. 하나님 오늘 내가 있는 쿠바 현장에 나를 통해 하나님의 일을 시작해 주십시오. Permite Dios que en el campo donde yo estoy, en Cuba, en esta tierra, se comience a levantar estas obras de que yo sea tu testigo. 가난과 질병과 문제 앞에 그들과 똑같아지는 게 아니라 그리스도의 증인되게 해 주십시오. Y no voy a ser igual que las demás generaciones que han sufrido en la pobreza o en la opresión, sino que voy a poder levantarme como tu verdadero testigo. 하나님의 약속을 붙잡고 그렇게 시작하시는 겁니다. Es comenzar aferrados a esta promesa de Dios. 말씀을 맺겠습니다. Vamos a la conclusión. 여러분 쿠바에 계신 여러분의 인생은 그리스도의 비밀을 가졌기 때문에 하나님이 축복하시는 인생입니다. Es porque ustedes tienen esa promesa de Cristo con ustedes, es que están en esa tierra de Cuba. 하나님의 자녀요 그리스도의 비밀을 가진 여러분들이기 때문에 하나님의 약속이 여러분 속에 있어야 됩니다. Es porque ustedes son los hijos de Dios que están aquí, que tienen esa promesa. 다른 게 들어가면 어떻게 될까요? Pero si entra algo más en ustedes, ¿qué sucederá? 다른 게 나오겠죠. Va a salir algo diferente entonces, que no es el Evangelio. 하나님의 것이 들어가면 어떻게 되겠습니까? Pero si entran las cosas de Dios en ustedes, ¿qué sucede? 하나님의 것이 응답되겠죠. Van a recibir respuestas según las cosas de Dios. 그래서 나를 하나님의 것으로 바꾸고 내 망대를 하나님의 것으로 세우라고 하는 겁니다. Y es por eso que decimos que debemos de cambiarnos a nosotros mismos por las cosas de Dios y debemos de levantar esa torre de Dios. 만약에 그리스도를 가진 여러분들이 이 그리스도의 약속이 야 진짜 맞다 이런 생각이 안 들면 어떻게 되겠습니까? ¿Qué sucedería si ustedes que tienen esta promesa de Cristo no piensan, ah, realmente es esto lo correcto? 그러면 다른 거 하겠죠. Obviamente se irán a hacer algo diferente, ¿verdad? 두려워하지 말고 오늘 하나님의 것을 붙잡으시기 바랍니다. No teman, sino que aférrense el día de hoy a las cosas que son de Dios. 오늘 내가 조금 기도가 잘 안 되고 내 뭐- 형편이 조금 어렵고 문제가 있고 그럴 수 있습니다. Puede que sea que tengan alguna dificultad, que no le funcione la oración o que tengan un conflicto. 그러나 하나님은 말씀합니다. Pero esto es lo que dice Dios el día de hoy, 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 내가 너와 함께하겠다. que con toda potestad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra, estoy contigo. 세상 끝날까지 함께하겠다. Hasta el fin del mundo estoy contigo. 모든 족속으로 제자를 삼아라. Así que ve a todas las naciones y hazte discípulos. 오늘 이 약속을 붙잡고 쿠바를 살리고 중남미 현장을 살리는 여러분의 축복된 인생이 되시기를 예수님의 이름으로 기도합니다. Por eso es que el día de hoy yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que ustedes en Cuba y en toda Latinoamérica se aferren a esta promesa y puedan recibir estas bendiciones. 꼭 기억하십시오. Tienen que recordarlo. 문제를 피하는 사람,
도망하는 사람 있습니다. Hay personas que evitan los problemas y otras que huyen de los problemas. 문제와 맞서 싸우는 사람도 있습니다. Pero hay personas que se enfrentan directamente con los problemas. 그러나 우리는 하나님의 약속을 가지고 그 일 앞에 그리스도의 증인의 약속을 붙잡는 거예요. Pero nosotros vamos con este misterio de Cristo y vamos delante de esos problemas como sus testigos. 아까 서두에 이렇게 말씀드렸죠. Antes, cuando empezamos el mensaje, lo dije de esta forma, 반드시 가지고 있어야 될 것이 있다. que hay algo que definitivamente debemos de tener con nosotros. 성삼위 하나님이 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 여러분과 함께 하신다는 사실을 여러분 반드시 갖고 계셔야 돼요. Deben de tener con ustedes esa realidad completa de que aquel que posee toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, está con ustedes. 모든 족속으로 제자 삼을 인생이라는 것을 기억하셔야 됩니다. Tienen que recordar que ustedes están viviendo esa vida de hacer discípulos en todas las naciones. 쿠바에 계신 여러분을 통해 쿠바와 중남미 현장에 흑암이 무너진다는 사실을 믿으셔야 됩니다. Deben de creer realmente que tanto en su campo allí en Cuba como en toda Latinoamérica tienen el poder de vencer la oscuridad. 오늘 쿠바에 계신 여러분의 예배 현장 속에 이 하나님의 약속이 성취되는 최고의 은혜가 있으시기를 축복합니다. Yo los bendigo para que tengan la mayor de las gracias en sus en lugares respectivos donde estén en Cuba de tener estas bendiciones. 이 하나님의 약속으로 쿠바와 또 중남미 현장 스페인어권을 살리는 전도자 여러분의 귀한 인생이 되시기를 다시 한번 예수님의 이름으로 축복합니다. Los bendigo una vez más en el nombre de Jesucristo para que ustedes, teniendo esta promesa de Cristo con cada uno de ustedes, se levanten como esos verdaderos evangelistas de la época. 기도하겠습니다. Oremos. 살아계신 하나님 감사합니다. Gracias te damos, Dios viviente, 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 con toda esa potestad tanto en el cielo como en la tierra, 세상 끝날까지 함께 있을 것을 약속하신 하나님. con la promesa, este Dios de la promesa que nos has dicho que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. 하나님의 약속을 붙잡고 Aferrados a esta promesa de Dios, 쿠바와 중남미 현장 살리는 모든 족속 살리는 전도자들 되도록 쿠바에 있는 전도자들을 축복해 주옵소서. bendice a todos estos evangelistas en Cuba para que sean aquellos que levanten testigos y discípulos en todas las naciones. 오늘도 말씀 붙잡고 예배하는 그 시간에 쿠바 현장에 하나님 나라 임하여 주옵소서. En el día de hoy también que estamos dando este culto a través de internet para Cuba, que sea levantado y se cumpla la gloria de Dios. 하나님의 약속을 붙잡고 가는 쿠바의 전도자들을 기억하시고 축복해 주옵소서. Bendice a todos estos discípulos y evangelistas que están deseando tener esta promesa de Cristo. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 수고하셨습니다. Muchas gracias. 부활하신 그리스도의 약속을 붙잡고 이번 한 주간도 쿠바 현장에서 승리하시기를 기도합니다. Estaremos orando para que tengan victoria el resto de la semana, aferrados a esta promesa de Cristo resucitado. 여러 상황과 환경이 있을 수 있지만 그 속에서 말씀과 기도를 놓치지 않고 세계복음화의 언약을 붙잡는 쿠바의 전도자들이 되시면 좋겠습니다. Deseo que sean esos verdaderos evangelistas que aunque haya dificultades, pero no sean engañados por esas dificultades. 한 주간도 승리하십시오. Tengan victoria el resto de la semana. 다음 주에 뵙겠습니다. Nos vemos la semana que viene. Chao.